सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो इतने भी बेबाक न हो, कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबां झांकने वालों क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। आए नजर डालते हैं अगस्त के महीने में चलने वाली झूठी खबरों पर। 24 न्यूज़ ने खबर चलाई कि बिलियन ट्री सुनामी के तहत लाहौर शादमान पार्क में लगाए गए सारे पौधे मुरझा गए, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ। आरिफ हमीद भट्टी ने दावा किया था कि मरियम नवाज की अदालत में पेशी में शाहिद खाकान अब्बासी को अंडे और टमाटर लाने का कहा गया है ताकि वहां पे हंगामा साजी हो सके। ये दावा झूठा निकला। अदालत में तो नहीं कर सकते इस तरह भट्टी साहब। भाई यार देखें, अंडे हो सकता है उन्होंने कि और आमलेट बनाना, उन्होंने उसे आमलेट मरियम साहबा के लिए नाश्ते का अरेंज करना हो, जरूर इसको नेगेटिव ना लें। अंडे और टमाटर है, कोशिश ये की जाएगी कि मरियम नवाज साहबा कुछ देर मीडिया में इन रहे। मीडिया में इन रहने का एक ही तरीका कि हल्का फुल्का दंगा फसाद हो अंडे जाए। टमाटर फेंकेंगे, मतलब है कोई पुलिस हुआ जहां खड़ी है साइड पे, जान के उनके ऊपर 2-4 अंडे फेंक दिए, कोई एक आधा पत्थर मार दिया। जब आप पुलिस तो नहीं। अंबर शमसी ने वजीर आजम से झूठा बयान मंसूब किया कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वो सेंट्रलाइजेशन के हक में है, हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने इसके बिल्कुल उलट बात की थी। 18th अमेंडमेंट हेस्ट में बनी, इसका जो बुनियादी चीज है वो तो बिल्कुल ठीक है, पावर डिवॉल्व होनी चाहिए। सेंट्रलाइज पावर से नहीं चल सकता, एक फेडरेशन नहीं चल सकती, तो सेंटर से सूबों में जानी चाहिए पावर, लेकिन सूबों से नीचे जानी चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, जो नहीं गई, जो सिर्फ केपी में गई थी। इस बार यहाँ सहाफ़ी वसीम अब्बासी ने ट्वीट किया कि पेशावर BRT का इफ्तिताह कैंसिल कर दिया गया है। ये खबर भी झूठी साबित हुई। अगस्त के महीने में वजारत इत्तलात ने डिजिटल मीडिया टीम के लिए कुछ अफराद को हायर किया, जिस पर जियो न्यूज़ ने खबर चलाई कि ये अफराद PTI के मीडिया सेल के अफराद हैं। हालांकि ये अफराद अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स थे और इनमें से कुछ अफराद जियो के साथ भी काम कर चुके हैं। सलीम साफ़ी ने डिजिटल मीडिया टीम के बनने पर यह एतराज़ किया कि इनके लिए ना कोई इश्तिहार दिया गया है, ना कोई टेस्ट हुआ है और ना ही कोई इंटरव्यू। ये बात असल में सही नहीं है। इन पोस्ट के लिए बाकायदा अखबारात में इश्तिहार भी दिए गए और इनके इंटरव्यू भी हुए। जियो न्यूज़ ने सहाफ़ी बेनज़ीर शाह से अज़हर मिशवानी और डॉक्टर अरसलान के बारे में झूठा बयान मंसूब किया। बेनज़ीर शाह की तरदीद के बाद जियो न्यूज़ ने इस खबर से माजरत की। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद के बारे में ये नहीं कहा कि वो उन्हें हिरासा कर रहे हैं। एक बयान में बेनज़ीर शाह ने कहा कि वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रही हैं कि उन्होंने डॉक्टर अरसलान खालिद के लिए हिरासगी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जियो न्यूज की खबर में गलती से बेनज़ीर शाह की जगह रीमा उमर का नाम लिखा गया था और इदारा इस गलती पर मुआज़रत ख़्वाह है। गलती मान लेने से सीखने में मदद मिलती है, सीख कर जियो, गलती मान कर जियो। बेनज़ीर शाह ने कौमी जियो न्यूज़ के माजरत के मुताबिक बेनज़ीर शाह की जगह रीमा उमर का नाम लिखा गया था। रीमा उमर ने भी बाद में ट्वीट करके इस खबर की तरदीद की। गुलाम सरवर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुल्क लूटने वालों को वाजिबुल कत्ल करार दिया। हामिद मीर ने इस बयान को ऐसे बयान किया कि वफाकी वज़ीर ने मुखालिफ सियासी जमातों के क़यादत को ही वाजिबुल कत्ल करार दे दिया है। गुल बुखारी ने एक वीडियो शेयर की जिसके मुताबिक रिटायर्ड जनरल कियानी की ऑस्ट्रेलिया में कोई जजीरा है। ये खबर दुरुस्त नहीं। राइटर और ब्लॉगर नूरुल हुदा शाह ने समा टीवी की फोटोशॉप इमेज शेयर की जिसमें दिखाया गया था कि बादलों से PTI लिखा हुआ है। मोहम्मद मालिक ने ट्वीट में दावा किया कि मरियम नवाज ने फजलुर रहमान को फ़ोन करके जाती उम्रा बुलाया, लेकिन फजलुर रहमान ने यह कहकर इनकार किया कि शरीफ फैमिली के अंदरूनी इख्तलाफात में वो नहीं पढ़ना चाहते। फजलुर रहमान के ऑफिशियल ट्विटर ID ने इस खबर की मुकम्मल तरदीद की
کہ نہ فضل الرحمان کو کوئی دعوت آئی ہے اور نہ ہی کوئی انہوں نے انکار کیا ہے۔ نیوز نے وزیر کھیل و سیاحت پنجاب کے وزارت واپسی کی جھوٹی خبر چلانے پر معذرت نشر کی بنیاد پر نشر ہوئی۔ ادارہ وزیر کھیل پنجاب کے ووٹر سے بھی ان کے جذبات اور احساسات مجروح ہونے پر معذرت خواہ ہے۔ ادارہ کوئی بھی خبر نشر کرنے سے پہلے اس کی صداقت کے حوالے سے باقاعدہ تحقیق کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ سلیم صافی نے بی بی سی کی رپورٹ کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو سال کا بہترین شخصیت قرار دینے والی خبر جھوٹی ہے۔ حالانکہ بی بی سی نے اس خبر کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ ان کے رپورٹ کے مطابق یہ خبر پرانی ہے اور اس کو دی نیوز نے شائع کی، جبکہ سلیم صافی نے دی نیوز کی بجائے پی ٹی آئی پر تنقید کی کہ وہ یہ خبر دوبارہ پھیلا رہے ہیں۔ کامران خان اور جیو نیوز نے خبر دی کہ وسیم اختر کی مدت ختم ہونے پر یونس ڈھاگا کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبر جھوٹی نکلی۔ جیو نیوز نے کسی اور ملک کے بارش کی ویڈیو کو کراچی کا بارش کہہ کر شیئر کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان مبینہ طور پر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں راشدہ سیال سے۔ راشدہ، کیا واقعہ پیش آیا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان مبینہ طور پر تلخ کلامی ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تلخ کلامی کے بعد وزیر خارجہ کی اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان بات بھی ہوئی۔ خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی پرسنل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان تلخ کلامی سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اعظم خان معزز شخصیات ہیں، ان دونوں کے درمیان آج کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، پھر تلخ کلامی کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حکومتی ترجمان کی تردید کے بعد اب تک اس خبر کو نشر کرنے پر معذرت کرتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے اوپر یہ بالکل تھوڑا سا پانی ہے، اور کیونکہ یہ جگہ یہاں سے تھوڑی سی نیچے ہے اور یہاں پہ تھوڑا پانی ہے، اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل خشک ہے، جبکہ اسی طرح یہ والی جگہ جو ہے یہاں یہ نیچے ہے تو یہاں پہ پانی ہے۔ اور ہمارا میڈیا ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہ اب یہاں پہ یہ بزدار صاحب کی ناکامی دکھانے کے لیے جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ اپنے ٹخنوں سے اوپر پینٹ کر لی ہے تاکہ عوام کو دکھایا جائے کہ لاہور ڈوب رہا ہے۔ یار اتنا بے شرم بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہے وہاں پہ رک کے آپ لوگوں کو یہ دکھانا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی پانی ہے، حالانکہ بالکل اگر اس کے ہم اپوسائڈ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بالکل بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پانی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔